बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखो नवकोठी रे 6300 मात्र 6300 टका देखो 6300 रे नवकोठी रो देखो सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे विथ ब्लाउज वर्क ब्लाउज पीस वर्क फेर अछि छटा फुल डिजाइन देखो 5800 टका मात्र हां ये देखो नाचो विथ ब्लाउज आसबा बेबी पिंक रे अछि ये देखो जे देखबे से 10 11000 टिया साड़ी बोले देखो मात्र एटा देखो पूरा स्पेशल कलेक्शन हां स्पेशल एटा भी साइन आसबा साड़ी रे बहुत ही चौड़ा धड़ी रहছে देखो नाचो आ बॉडी देखो पिनला पर बढ़िया लाग केते सुंदर दिछ देखो सुंदर कलर शॉर्ट बॉर्डर टाइप रो चौड़ा धड़ी रहছে तार भितर फिर हाथी उठছে देखो नाचल आ बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लाग देखो कलेक्शन में देखो सब जगह आपण देखबा लई ना पाना केते पेंगुइन डिजाइन रो देखो संबलपुरी साड़ी सुता धड़ी रे आसबा हां आ मस्टर्ड येलो रे अछि देखो मस्टर्ड येलो रे अछि पेंगुइन संबलपुरी साड़ी देखो नाचल फर्स्ट टाइम देखो ये कलेक्शन आपण माने भी के देखि दिले पहला सुता धड़ी रे अछि माछ धड़ी रहबा बढ़िया लाग आपण नहीं पाबे एटा होचे तार ब्लाउज पीस सप्ता लई साड़ी बहुत ही सुंदर दिछ देखो मात्र 7500 देखो केते बढ़िया डिजाइन मिनी सप्ता डिजाइन अछि छोट छोटा मिनी सप्ता अछि काम बहुत बढ़िया अछि हां चलो देखो फिनिशिंग वाला का हां पेपर बॉर्डर रे अछि नोआ डिजाइन भी देखो फर्स्ट टाइम ही देखु जन जे भी देखु जन आज भी नेबे पहला ही पिने कलेक्शन चल इधर प्राइस ता सबको जुहार और फिर तरह स्वागत आम रमंडा विलेज रो आउट नुआ वीडियो के वर्तमान फेर गया पहुंची लेना सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर के आज का भी स्पेशल संबलपुर साड़ी कलेक्शन देखमा गला वीडियो आपण देखिथिले पाटो साड़ी रो स्पेशल कलेक्शन थिला से आपण माने बहुत ही पसंद करते आज का स्पेशल कलेक्शन बछा बछा कलेक्शन आ खास खास कलेक्शन देखमा जेन के आपण माने देखि बहुत ही पसंद करबे किछि यूनिक कलेक्शन देखमा जेना कि आपण फर्स्ट टाइम देखबे केबे जेना कहीं देखि नथिबे एंदा कलेक्शन भी संबलपुर साड़ी रो केते आसी जे तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलु जे से राखे देखबा तो वीडियो के बिना कटि आरंभ करू लास्ट कर देखो बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखमा का सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर रो स्वागत जोहार जेमा समले तो आज स्पेशल कलेक्शन का देखो स्पेशल कलेक्शन रे अछि बहुत सारा न्यू डिजाइन माने ओना ही छी नोआ लागबा खास ही लागबा सो न्यू यूनिक खास कलेक्शन लागबा खास कलेक्शन लागबा तो जाओ स्टार्ट करमा कलेक्शन हां आजी लाइट कलर रो स्टार्ट करमा एटा देखमा गुलाब फूल डिजाइन रे अछि कलर देखुन बहुत बढ़िया लागबा बहुत बढ़िया देखुन पहला कलेक्शन रो ही धमाका कलेक्शन देखुन गुलाब फूल डिजाइन रे देखुन 5800 टका मात्र हां ये देखो नाचो विथ ब्लाउज आसबा बेबी पिंक रे अछि ये देखो जे देखबे से 10 11000 टिया साड़ी बोले देखो मात्र 5000 टका रे देखो आपण माने 5800 टका देखो सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे आपण जे नेवाले चाहछन स्क्रीनशॉट करू और WhatsApp नंबर ताको फोटो पठो आ जल्दी टिके बुकिंग करबे ला कलेक्शन पाई पारबे तार पर देखमा एटा आसबा 6800 ये देखो 6800 टका रे आपण नहीं पारबे रील्स बना लो ना बहुत ही बढ़िया लगे देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि 6800 मात्र 6800 टका देखो सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे सब साड़ी ऑनलाइन भी ही पारबा ऑफलाइन भी ही पारबा ऑफलाइन एड्रेस सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर सरला कने छक सेंट जॉन्स ब्लाउज वर्क रे आसबा पूरा सामना गली अछि देखो एटा ब्लाउज पीस वर्क रे हां 7300 स्वस्तिक पैटर्न रे अछि मेहंदी रे मैरून कलर अच्छा इटा होचे तार ब्लाउज पीस वर्क बहुत ही ब्राइट हो जे साड़ीटा देखुन आ शाइनिंग हो जे देखुन आज साड़ी में देखुन 7300 रेट भी देखुन बहुत ही बड़ा अफोर्डेबल प्राइस रे अछि देखुन 7300 देखुन सुंदर कलेक्शन आपण नहीं पारबे जेन में नेवा ले चाहछन जल्दी जल्दी बुकिंग करू सुंदर सुंदर कलेक्शन एटा आसबा 6800 टका मात्र 6800 टका एटा होचे आंचल आ बॉडी रे देखुन शाइनिंग बॉर्डर रे आसबा कलर्स डिजाइन अछि बहुत बढ़िया लागे देखुन सुंदर लागे कलेक्शन आपण नहीं पारबे एटा आसबा 6500 मात्र 6500 टका रे चूड़ा धड़ी रे अछि ए देखो ना आंचल एटा होचे आंचल आ पूरा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागे देखुन चूड़ा धड़ी रे अछि आपण नहीं पारबे एटा आसबा 7400 टका पड़बो देखो 7400 देखो एटा भी गुटे नवा डिजाइन एटा देखो ना चल केते भरी भरी काम हे जे देखो साड़ी रो आ बॉडी देखो बहुत ही शाइनिंग होचे शाइनिंग बॉर्डर भी रहबा स्कर्ट बॉर्डर अच्छा धड़ी भी देखो बहुत ही सुंदर धड़ी रहछे आपण देखो ए कलेक्शन नहीं पारबे सांचीमेर हैंडलूम एटा आसबा 8000 टका 8000 टका देखो एटा मल्टी शाइनिंग कलर रे आसबा एटा होचे तार आंचल भी बहुत ही खास लागुची देखो एते बढ़िया आंचल ले दिया है आ एटाला देखो पूरा बॉडीटा एक से बढ़कर एक कलेक्शन आपण देखि पारबे एते बढ़िया सुंदर लागे देखो आपण नहीं पारबे कलेक्शन तापर देखमा
ई कलर ई डिजाइन और ई कलर रे भी चलू चे यादे 8500 टका आसबा 8500 देखुन आम कोसी केडे बड़ डिजाइन गुटे আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল आ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया আছে দেখুন सिंपल एंड सोभर डिजाइन एक नंबर लावा जेबी नेबे এটা ধরি কম রে মাছ ধরি আছে মাছ ধরি সাথে দেখুন ধরি কম হেগিরি এটা বিনা মাছ ধরি রে আছে সেই ডিজাইন দেখুন কলর ভিতর কলর बढ़िया নোয়া আছে आई देखुन वीडियो आरंभ लास्ट तक देखुन पूरा बहुत बढ़िया स्पेशल कलेक्शन संबलपुरी साड़ी रे होचे आज न पाटा साड़ी देखबा ले चाहू ए देखुन आंचल एटाला पूरा बॉडी देखुन गला वीडियो देखि पारबे संडे दिन पोस्ट करा हितला एक से बढ़कर एक कलेक्शन सेति भी दिया हितला देखुन रे एक नंबर लो जे कलेक्शन आपण नहीं पारबे এটা দেখুন তার আর গোটে কলর কম্বিনেশন এটা ব্লাউজ আসবা आंचल देखुन এটা হচ্ছে তার আঁচল गछ भी होचे आ बुआ डिजाइन भी होचे देखुन बॉडी बढ़िया লাগুছে कलर एक नंबर लागे सुंदर लागे आपण नहीं पारबे जदि भी आपण बहुत देखबा ले चाहू देखि ना पाले फोटो मागबे फोटो भी मिली जिबा এটা আসবা 8200 টাকা टेराकोटा डिजाइन रे शाइनिंग होचे देखो पर्पल कलर होचे এটা घर সুতা ধরি রে আসবা आ यानी सूता तोड़ी रे भी क्रेज बढ़ु जी हां सब मागु जन गाछ শাইনিং ধরি সবে পিনলে না বেলে এবে সুতা ধরি ফের सूता धड़ी रे भी देखुन केते बढ़िया सुंदर लागु देखुन आपण माने इन ना साड़ी गुटे मात्र दुकान सांची में हैंडलूम रे पाई पारबे जिन जिन साड़ी पसंद लगी जल्दी बुकिंग करू तार पर देखमा এটা দেখুন এটা भी बहुत बढ़िया कलेक्शन আছে मेहंदी रे रेट 8000 টাকা আসবা मात्र 8000 टंका रे এটা হচ্ছে তার আঁচল आंचल स्टैंडर्ड बॉर्डर रहबा देखुन पूरा काम देखुन बहुत बढ़िया है हाथी रो काम थे देखुन ग्रीन कलर अछि रेड धड़ी आंचल रे एक नंबर दिस साड़ी रा एटा गुटे देखुन आ এটা দেখমা ছোট ছোট কাম রে আছে पूरा पाटा लेखे लागु छी পাটা বাগি লাগবা 8800 টাকা 8800 क्वालिटी दिसছে দেখুন এটা আঁচল দেখুন ছোট এটা ছোট প্রিন্ট আঁচল হ্যাঁ এটা দেখুন কেতে बढ़िया बॉडी रे होছে দেখুন ছোট ছোট काम रे एक नंबर सुंदर काम थिला संबलपुरी साड़ी आपन नहीं पारबे जल्दी जल्दी बुकिंग এটা আসবা 8500 টাকা এটা দেখুন পুরো স্পেশাল কালেকশন স্পেশাল এটা भी সাইন আসবা শাড়ি রে बहुत ही चौड़ा धड़ी रे होছে দেখুন এটা আঁচল এটা আঁচল आओ बॉडी देखुन পিনলা পরে बढ़िया লাগ केते सुंदर दिछि देखुन ई सुंदर कलेक्शन देखुन कि पिनला पर किछि प्रकार लागबा आओ बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु छै देखुन तापर देखमा এটা भी গোটে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে 8000 টাকা আসবা मात्र 8000 टका रे स्टैंडर्ड बॉर्डर এটা হচ্ছে তার আঁচল बॉडी देखुन बढ़िया चौड़ा धड़ी रे स्टैंडर्ड बॉर्डर आपण नहीं पारबे এটা হচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো রে আসবা 9500 9500 रे देखुन मस्टर्ड येलो आ स्कॉट बॉर्डर टाइप रो चौड़ा धड़ी रो छै तार भितरे फिर हाथी गुटे छै देखुन ना आंचल आ बॉडी देखुन बहुत ही बढ़िया लागै देखुन ई कलेक्शन में देखुन सब जगह रे आपण देखबा लई ना पाना केते सुंदर सुंदर कलेक्शन देखुन आज वीडियो देखबा ले मिलु छै शाइनिंग भी बहुत हो एटा भी देखुन स्पॉट बॉर्डर रेंदा আছে এটা भी আসবা 9500 আমको से डिजाइन रे আছে এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखुन ते बढ़िया लागै देखुन कलेक्शन दा এবে দেখমা পেঙ্গুইন ডিজাইন রে আছে पेंगुइन डिजाइन हां पेंगुइन डिजाइन रो देखुन संबलपुरी साड़ी সুতা ধরি রে আসবা हां আর মাস্টার্ড ইয়েলো রে আছে देखुन मस्टर्ड येलो रे আছে पेंगुइन संबलपुरी साड़ी देखुन आंचल फर्स्ट टाइम देखुन ये कलेक्शन आपण माने भी के देखि दिले क्या पहला সুতা ধরি রে আছে সুতা মাছ ধরি। ধরি रहबा पेंगुइन এটার প্রাইসটা আসবা 9000 টাকা मात्र 9000 टंका देखुन पेंगुइन संबलपुरी साड़ी देखुन डबल कलर शाइनिंग कलर रे आसुचे पूरा अलग प्रकार रो देखुन एटा लागु जे पेंगुइन वाला देखुन पाखु देखबेले जानबे किन हिसाब देखुन केनदा काम हे जे देखुन 9000 टंका रे आपण नहीं पारबे এটা গোটে দেখুন নিউ স্টাইল রে আছে बहुत ही पुराना 9000 क्लासिक साड़ी लागु छे ক্লাসিক প্যাটার্ন আছে মাল্টি কলর রে আঁচল আছে अब बॉडी के देखो
9600 টাকা আসবা মাত্র 9600। হুম এটা বি দেখুন যে বি দেখবে ফার্স্ট টাইম হি নেবে আর ফার্স্ট টাইম হি পিনবে কপড়া কোয়ালিটি পুরা গ্যারান্টি আছে গ্যারান্টি রহবা দেখুন আর সুতা ধরি রয়েছে দেখুন ইয়ানি যেনটা ক্রেজ বଢি দিয়ে যেন শাড়ির হেই টাইপ র ট্রেন্ডিং হিসাবে বুনা হয়েছে এটা। তারপরে দেখমা বেবি পিঙ্ক আর লাইট পিঙ্ক র কম্বিনেশন রে সেম বর্ডর আসবা এটা আঁচল আর পুরা বডি দেখুন 9600 টাকা মাত্র 9600। এক নম্বর লাগুଛି সুন্দর লাগুଛି মাত্র 9600 রে বহুত হি সুন্দর লাগুଛି দেখুন কেতে বঢ়িয়া কারুকার্য হয়েছে শাড়ির দেখুন যে বি পিনবে ফার্স্ট টাইম পিনবে কলেকশন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন আপন মানে এটা নেই এটা পাবে দেখমা গোটে এটা বি দেখুন 10500 বর্ডর দেখুন নিউ বর্ডর রে আছে 10500 রে এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে হুম আও এটার ব্লাউজ বি ওয়ার্ক আসবা ব্লাউজ পিস পার দেখুন হুম আর বডি দেখুন এক নম্বর দিছি দেখুন কেন হিসাবর কারুকার্য হয়েছে দেখুন না ধড়ি টিকে দেখুন কেন হিসাবর শাইনিং হচ্ছে যে ইন্দান দা স্পেশাল কলেকশন সাঞ্চি মেহের হ্যান্ডলুম ସବୁବେଳେ হি আপন মানে দেখবা লাই পাবে তাঙ্কর শপ রে যে সময় আগে আসবে এটা বি দেখুন এটা আসবা হুম আই তো সে শাড়ি মানে শাড়ি রাধা শাড়ি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল আচ্ছা এটার প্রাইসটা হিডেন আছে ফোন করে পছরে পারবে তার প্রাইস এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মস্টার্ড ইয়েলো রে আছে ব্লু কলর এতে বঢ়িয়া লাগা দেখুন আজকে আসে ফটো বদললা লেখা লাগুছে শাড়ি মানে এক से बढ़कर एक सब দেখুন আসুজি আজির শাড়ি কালেকশন আর ফার্স্ট টাইম কালেকশন হি ট্রাই রহুছে এটা দেখুন হুম আমগস ডিজাইন রে আছে কলর নো আছে কলর নোয়া আছে সেম আঁচল रहबा হুম আও বডি এটা আসবা 7500 বহুত বড়িয়া দেখুন মাত্র 7500 রে আপন এটা নেই পারবে এক নম্বর লো যে কলর কম্বিনেশনটা এটা দেখুন 9300 টাকা আসবা হাতি সওয়ারি হাতি সবারি এটা বহুত ফেমাস ডিজাইন রে আছে যাহার আঁচল বি হাতি রে আসবা আঁচল বি হাতি রে এথরে ব্লাউজ ওয়ার্ক বি মিলিবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আডালা পুরা বডি রে দেখুন কেতে বড়িয়া দেখুন হাতি সওয়ারি ডিজাইন আপন নেই পারবে এটা নবকুঠি উঠে দেখমা যেটা কি সেলফ রে আছে 7500 7500 রে 7500 আঁচল দেখুন এটা কম রেঞ্জ রে আইছে 7500 আর সেলফ করলে ধুরিয়ানু যে দেখবা তো পাটো বাই পুরা লাগুছে সাইন ডবল আছে দেখুন নবকুঠি রবি এটা হচ্ছে ব্লাউজ ওয়ার্ক রে আছে বহুত ভ্যারাইটি আছে নবকুঠি রে এটা আসবা 8200 টাকা 8200 কলর দেখুন এটা রং ভরা কাম হইছে হাতি আর এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ শাইনিং ব্লাউজ রহবা এটা বডি দেখুন बहुत ही सुंदर बहुत ही खास लाଗୁଛି দেখুন কলেকশন আপন মানে এটা নেই পারবে যেন মানে নেবালে চাহুছন স্ক্রিনশট করুন তাঙ্ক নম্বরে ফটো পটে অর্ডর করুন ইয়া তাঙ্ক সব এটা দেখমা পখিরা যেনটা কি সবুবেলে এটা আমার শপ রে মিলবা এটা আমার নিজর ডিজাইন দেলা শাড়ি এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা তার ব্লাউজ দিস ওয়ার্ক আর বহুত ही ভাইরাল পখিরা শাড়ি ভিডিও রে আসলে হি পহলা বুকিং হিয়েছে দেখুন কি সুন্দর কালেকশন এত বড়িয়া কালেকশন দেখুন পখিরা শাড়ি এটা দেখমা গোটে এনিমল প্যাটার্ন রে আছে এটা भी আমার ডিজাইন দিয়া হলা শাড়ি ইতার কলর কম্বিনেশন সবলে মিলি যিবা এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল ব্লাউজ দেখুন ব্লাউজ কামো কেতে ফিনিশিং আছে এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখুন बहुत बढ़िया लागबा देखुन सुंदर लागबा कलेक्शन इधर प्राइसटा हिडन रहबा एटा तार आउटे कलर रे मिली जबा जोड़े कलर रे अवेलेबल अछि एटा होचे आंचल इथरे देखुन ब्लाउज पीस वर्क दी रंग भरा काम जे ब्लाउज पीस वर्क रे आओ बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागबा देखुन सुंदर लागबा कलेक्शन आप नहीं पारबे एक नंबर इधर प्रिंट माने भी तार डिजाइन माने भी जना पड़ियो जे এটা দেখমা ফ্যান্সি কটন আছে 6500
6500 রে দেখুন এটার পাটও আইছি আমার পাশকে এটা দেখুন ফ্যান্সি কটন এটা পেপার বর্ডর আছে দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইন থাকে দেখুন আঁচলরে বি সফটওয়্যার ডিজাইন আছে আর ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে বি সফটওয়্যার ডিজাইন পাইଯିବେ দেখুন আপন সুন্দর কালেকশন আপন নি পারবে এটা ব্লাউজ আছে মাত্র 6500 প্রাইস বি বহুত অফোর্ডেবল প্রাইস রে আছে কপড়া কোয়ালিটি পুরা ফাইন আছে বেস্ট আসবা দেখুন বেস্ট কপড়া কোয়ালিটি দেখুন ফ্যান্সি শাড়ি নি পারবে আপন এটা এটা দেখো মাল্টি কালার সফটা ডিজাইন মাল্টি কালার সফটা মানে কেন বাড়ি এটা আসবা 11000 টাকা কেতে ক্লিয়ার দিছে 11000 টাকা রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আচ্ছা আও বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আপন নেই পারবে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস সফটা লাগি শাড়িটা বহুত হি সুন্দর দিছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগা কপড়া কোয়ালিটি পুরা ফাইন আসবা কপড়া কোয়ালিটি বেস্ট আসবা আর সব নোয়া নোয়া কালেকশন আজির ভিডিও প্রায় দেখু যা দেখুন ইতার বর্ডর দেখমা পাকো ইতার প্রাইস আসবা 11000 টাকা এটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিস এটা হচ্ছে পুরা বডি দেখুন এক নম্বর লাগি দেখুন সফটওয়্যার লাইনিং পুরা জবরদস্ত লাগি শাড়িটা আর এটা বি হাই হিসাব হাই লেভেল কালেকশন এটা আসবা 10500 পেপার পর দেখুন 10500 টা দেখুন ইথরে বি ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা আচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ আঠলা পুরা বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগবে দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখো 7500 টাকা মাত্র 7500 দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন কেতে মিনি সফটা ডিজাইন আছে ছোট 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 মিনি মিনি সফটা আছে পাকড়ে কাম লাগি যান বহুত বঢ়িয়া আছে হ্যাঁ চলবে দেখুন ফিনিশিং वाला का হ্যাঁ ইথরে ব্লাউজ নাই আছে উইদাউট ব্লাউজ পিস আও বডি দেখুন 7500 মাত্র 7500 টাকা দেখুন আপনারা এই পারবে এটা দেখমা গোটে নয়া টাইপ র বর্ডর পেপার বর্ডর রে আছে নোয়া ডিজাইন भी দেখুন ফার্স্ট টাইম হি দেখুছন যে भी দেখুছন এটা যে भी নেবে পয়লা হি পিনবে কালেকশন আঁচল এটার প্রাইসটা হিডেন দাও এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ওয়ার্ক আও বডি দেখুন সফটওয়্যার কেন্দা কারুকার্য হইজি দেখুন ইউনিক লাগবা যে भी পিন দিবে বহুত হি সুন্দর লাগবা পুরো ফটোজেনিক এটা তার আর গোটে কালার কম্বিনেশন রে আছে সফটা ডিজাইন টিকে অলগা আছে ইথরে বি ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা भी হেই লেভেলর শাড়ি বহুত হি বঢ়িয়া লাগবা দেখুন শাড়িটা আপনারা নেই পারবে তারপর দেখমা আপনারা দেখুছন সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর রো এক্সক্লুসিভ সম্বলপুরি শাড়ি আজির কলেকশন বহুত হি খাস খাস রহুছে সব নয়া নয়া ডিজাইন রহুছে দেখুন এটা স্টার সফটা মাছা সফটা আছে তার সাথে দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন কালেকশনটা বইত মাছ স্টার সফটার থাইকরি কেতে বঢ়িয়া এটা भी ভাইরাল কালেকশন আপনারা নেই পারবে বহুত হি সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন তারপরে দেখমা এটা দেখমা রামা গ্রিন রে আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ পিসের ওয়ার্ক আছে দেখুন আর এটা হলা পুরা বডি রে দেখুন এক নম্বর লাগছে দেখুন কেতে সুন্দর লাগছে কালেকশন আপনারা নেই পারবে এটার প্রাইস আপনারা ফোন করে পৌঁছতে পারবে স্টার রে আছে কেটে বড় স্টার র সফটা আছে দেখুন গোটে নয়া স্টাইল স্টার সফটা এটা দেখুন আঁচল কলসি ডিজাইন আও বডি দেখুন এই হিসাবে দেখুন জবরদস্ত কালেকশন আপন মানে গোটে মাত্র দোকান সাঞ্চিমের হ্যান্ডলুম রে হি পাই পারবে বহুত ভাল লাগুছে শাড়ি মানর প্রাইস আপন মানে ফোন করে পছলে পারবে যে শাড়িটার প্রাইস না কোয়াবা এটা দেখুন ডাবল স্টার সফটা এটা পাটা ডাবল হইলা বর্ডর এটা দেখুন আঁচল আর বডি ডাবল বর্ডর মাছ দড়ি রয়েছে টেরাকোটার ফরওয়ার্ড ডিজাইন আছে এটা भी দেখুন বহুত হি বড়িয়া সুন্দর কালেকশন দে এটা সুতা ধড়ি রে আছে এটার গোটে কম রেঞ্জ র भी আইছি
এটা বেস্ট কোয়ালিটি বেস্ট হ্যাঁ এটা বেস্ট কোয়ালিটি वाला শাড়ি দেখুন আপনারা নেই পারবে ଏବେ ଦେଖମା କମ ରେଞ୍ଜ ର ଶାଢ଼ୀ अफोर्डेबल प्राइस रो बजट कलेक्शन जेना बिहेवियर लागसी देखुन हे कलेक्शन 5200 टका मात्र 5200 रे एतार आंचल देखुन बॉडी देखो विथ ब्लाउज पीस आसबा विथ ब्लाउज पीस तापर देखुन एगो शाइनिंग एटा आसबा 5500 मात्र 5500 टका रे देखो एके बॉडी डिजाइन रो साड़ी नै परबे एटा आंचल पूरा बॉडी देखो मात्र 5500 धड़ी भी इधर बहुत ही क्लासिक लुक आसबा एटा देखमा 4700 टका आंचल ब्लाउज पीस बॉडी देखो मात्र 4700 टका देखो आपण नहीं पारबे केते बढ़िया लगे देखो कम दाम रो साड़ी ले भी कलर क्वालिटी एकदम बेस्ट आउजे पूरा फिनिशिंग लाइट रे डीप कॉम्बिनेशन 4500 पड़ो मात्र 4500 आंचल हां बॉडी देखो मात्र 4500 टका रे देखो एतकी सुंदर कलेक्शन आप नहीं पारबे कलेक्शन तांकन बहुत ही सारा थेसी लेकिन हमें प्रत्येक हफ्ता किछि ना किछि न्यू कलेक्शन देखासु आ संडे दिन तो पाटा साड़ी देखिथिबे जदी आपण 5700 टका मात्र 5700 टका रे देखो आपण एतकी बॉड डिजाइन देखो बॉड डिजाइन रो जनता कलेक्शन आसे एंता आइजे से वीडियो भी देखि पाबे एक से बड़ कर पाटा साड़ी देखाई से वीडियो रे एटा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागबा कलेक्शन नहीं पाबे तापर देखमा एटा आसबा 5200 एटा देखो मात्र 5200 टका रे आ जदी भी नेक्स्ट वीडियो रे केन टाइप रो कलेक्शन देखबा ले चाहो निश्चय कमेंट कहूं हमें से वीडियो रे सेटा सो जरूर करमु 3700 टका आसबा मात्र 3700 रे केते बढ़िया कलर अछि देखो 3700 ब्लाउज आसबा एटा होचे तार आंचल आंचल लाइट कलर कॉम्बिनेशन अछि लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे केते बढ़िया कलर सुंदर लागु साड़ीटा तापर देखमा 4100 टका आसबा बॉर्डर डिजाइन अछि 4100 टका रे एटा होचे आंचल आंचल एटा होचे तार पूरा बॉडी रे देखो बहुत ही बढ़िया लागछ देखो पेपर बॉर्डर रो साड़ी रे बहुत ही जल्दी सांची में हैंडलूम पूरे नवा रूप रे आवा ले जाउ जे सेतिले बोली एटा देखो आपन को आवाज होतबा नॉइस आसुतबा वीडियो रे इरिटेटिंग टिक लागुतबा भी 4300 रे एटा आसी मात्र 4300 रे नानी केते जल्दी चेंज देखबार के मिलबा चेंज टा आसी जबा हमर आउ लागि जबा 4-5 मास आहुरी 4-5 मास लागि माने बहुत ही जोरो सोरो रे काम चाली छे सेटा माने भी आके जरूर देखमा केनता हिसाब लेवल लेकिन लेवल रे काम चाली जे 3700 टका रे आसी मात्र 3700 टका रे देखो आपण एते बेले आउ वीडियो कॉलिंग रो किछि प्रॉब्लम नाइ रहे वीडियो कॉलिंग रो प्रॉब्लम ना रे कस्टमर माने नाउ जन भीड़ ले भी जन प्रॉब्लम वीडियो हेले भी भल से देखि पारबे जेते भीड़ ले भी सेटा किछि असुविधा न है गाड़ी पाटो संबलपुरी साड़ी सेक्शन अलगा रहबा सेटा सब रेडीमेड सेक्शन अलगा रहबा सेटा बहुत जल्दी चेंज होबार के आउ छे तापर देखमा 4700 मात्र 4700 टका रेट देखो ना आपण नहीं पारबे मेरून धड़ी आंचल अच्छे आंचल भी देखो बहुत शाइनिंग होचे आ बॉडी देखो जबरदस्त कलेक्शन देखो बजट हेले भी देखो केते बढ़िया बढ़िया क्वालिटी साड़ी एटा देखमा पेपर धड़ी रे अच्छे 5500 टका से 5500 कहले एटा ब्लाउज भी आसबा आइटा होचे तार ब्लाउज पीस आंचलटा देखो ना आंचल केते बढ़िया लागु देखो ना आपण नहीं पारबे तार परे एबे देखमा विदाउट ब्लाउज रे देखो कलर कॉम्बिनेशन विदाउट ब्लाउज पीस रे आउ भी सस्ता रेट रे आ कम दाम रे आसीबे देखो आपण कम दाम रे लेवल कलेक्शन कहीं देखि नै बेटा देखो ना आंचल एटा ला देखो पूरा बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागो देखो 3400 टका मात्र 3400 टका रे देखो ये देखो 5000 टिया साड़ी बोल देखो 3400 रे देखो आपण नै बढ़िया कलेक्शन नहीं पारबे एटा आसबा 3000 टका 3000 टका देखो जहा के जेन साड़ी पसंद लाउ जे ऑनलाइन नवा ले चाहो स्क्रीनशॉट करूं तांगर व्हाट्सएप नंबर एटा भी गुटे नवा कलर रे ऊपर बाहर छे सेन फोटो 3200 टका 3200 टका आपण माने विजिट करू ला बढ़िया बढ़िया कलेक्शन छोट छोट काम रे अच्छे देखो
3600 ଟଙ୍କା 3600 ଟଙ୍କା कम रेंज रो साड़ी हेले भी हमर क्वालिटी रहसी एटा आसबा 3000 टका 3000 हां कम हले भी देखुन केते बढ़िया बढ़िया क्वालिटी केंदा फिनिशिंग लगी देखुन जे देखबे दाम क्या साड़ी फिनिशिंग करबे तापर देखमा 3300 आसो एटा देखुन मात्र 3300 टଙ୍କା देखुन सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे तो देखमा आज लास्ट कलेक्शन देखमा जेंटा की नव कुठी रे आई छे बहुत ही सुंदर कलेक्शन देखुन नव कुठी रे 6300 टका मात्र 6300 टଙ୍କା देखुन 6300 रे नव कुठी रो देखुन सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे विथ ब्लाउज पीस वर्क फेर जे वर्क फेर अछि 6300 देखुन विथ ब्लाउज पीस वर्क नव कुठी रो देखुन केते बढ़िया कलेक्शन आपण नहीं पारबे बहुत ही सुंदर बहुत ही जबरदस्त लागे कलेक्शन एडा होचे तार ब्लाउज वर्क अछि देखुन आपण जदी नेबाली चाहछन जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ सब कलेक्शन जेन कलेक्शन देखा जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक होगा आपण मैंने ऑफलाइन भी आसिक दुकान रे नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन तो आज वीडियो केनता लागला कमेंट कौन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जेन सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले जय